So what's up mga kalabs? So for this video dahil mga kalabs naghatod mi ni Janila og merienda sa among papang uban siyang mga kauban og naatlan pa jud nga hapit na jud mo ulan. So wala jud unta koy plano nga ubanon si Janila mga kalabs kay paghawa pa lang namo medyo ni dagom na gyud pero mahilak man ana siya mahilak og ibilin ko nimo ma gusto ko maadto sa uma maadto kay papa. Syempre alangan ay mo pa jung ibilin no kay gusto gid siya maadto sa uma so mo na giingon basta gusto sa bata nga motunob sa uma atong pagtumbon mga kalabs. Ron makakita sila unsay trabaho sa ilang papa. So mao to pag-abot na mo mga kalabs, hapit na gid mahuman sila papa diri nga area pero kana ganing ni taligsik na. Nya kami ni Janila dali-dali mi kay among payag na apabe sa tunga. So mao to mga kalabs, dali-dali na migdagan ni Janila dito sa payag ipauna na jud nako siya kay ako pangisingitan si papang ako daing gitawag mga kalabs nga muundang na kay lisod kaayo kay paskang inita ganiha. So inganin na lang jud unta kagamay ang ilang tiwasunon mga kalabs, ibundak na jud taon ang ulan. Mao ni siya lisod mga kalabs, dili gyud nato ni mapugngan no basta mag-uumata nga init unya mo kalit rag ulan mo nang ako ra jud pag-ampo kanay sa Ginoo nga tabunan jud niya taon siya nga mili nga dugo si papang wala nagatrabaho siya sa uma. Kay dili gyud nato ni siya malikayan mga kalabs nga maulanan ta o kira kayong init kay makapasilong ta. Ang ulan makapasilong ta pero maabtan gay ta sa tunga may mabasa gyud ta. Ay na lang kay naanad na gyud si Janila ingani nga sitwasyon mga kalabs sa maadto mi sa uma. So mao to mga kalabs agabot dayon nagmerienda dayon ming tanan. So apil na jud mi ni Janila so na mao jud na nakaingon ko nga dako jud kay tabang ni among payag video layo-layo lang siya pero dako na pud siya tabang sa mua nga di mi mainitan di pud mi maulanan. So daghan pa jud kay mig ipuno diri sa payag mga kalabs kay usahay basa kusog kayong ulan mabasa ra japon mi basa kusog kayong hangin. Unyang nakalingaw mga kalabs nagdalan-dalan ang ulan naapa sa layo ang ulan diri wa pay ulan na sa amuan ni undang na siya so ingana pud ang ulan no nga magdalan-dalan dai siya. So wala galingkod min diri mga kalabs nagaampo jud taon ko sa Ginoo nga dili jud siya magkilat kay mao jud taon akong ikahadlukan bisan apa ko sa among balay unsa pa lang kaag diri sa umano. Mao to grasya sa Ginoo ni kusog maayo ang ulan, grabing hangin pero wa jud kilat mo nana jud ko thank you Lord. So mao ni among kinabuhi sa uma mga kalabs so sa mga kauban namo nga mga mag-uuma laban lang jud ta mga ka-farmers ulan init ampo ra jud ta nga dili jud ta magkasakit. Salamat sa kusog ug kabaskog Lord. Thank you for watching mga kalabs. Love, love.